अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शहीद के फ़ज़ाइल यानी कि जब एक शख्स अल्लाह की राह में इस्लाम के लिए अपनी जान कुर्बान करता है तो अल्लाह उसको क्या इनाम देता है और उसको शहीद होने के बदले में क्या क्या मिलता है, क्या दर्जा मिलता है, क्या इनाम मिलता है। चलिए पूरी डिटेल मैं बताती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शहदाए कराम की फ़जीलत बयान करते हुए यानी कि शहीदों के बारे में बताते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वला तक़ूलू लिमन युक़त्तिलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहय्याउन वलकिन्ना ला तशऊरून। इसका तर्जुमा ये है दोस्तों कि जो खुदा की राह में कत्ल किया जाए इन्हें मुर्दा मत कहना, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें खबर नहीं है। यानी कि हम लोगों को इसकी खबर नहीं है, वो दिखते नहीं हैं, हम लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन उनको मुर्दा कहना मना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातन बल अहय्याउन इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून। जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए इन्हें मुर्दा हरगिज़ ना ख्याल करना, बल्कि वो अपने रब के पास ज़िंदा हैं। हज़रत इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने इस आयत करीमा का माना रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया तो आपने इरशाद फरमाया कि शहीदों की रूहें सब्ज़ पर परिंदों के जिस्म में हैं, उनके रहने के लिए अर्श इलाही के नीचे कंदीलें लटकाई गई हैं। दोस्तों, कंदीलें का मतलब है लाइट, ऐसी खूबसूरत लाइट, ऐसी खूबसूरत कि जिसका कोई मिसाल नहीं है, दुनिया में शायद किसी ने देखा नहीं होगा। जन्नत में जहाँ उनका जी चाहे वो सैर करते हैं और उसके मेवे खाते हैं। और सरकार अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शहदाए इस्लाम की अज़मत बयान करते हुए इरशाद फरमाया आपने कि शहीदों के लिए खुदा ताला के नज़दीक 6 खूबियाँ हैं। पहला है खून का पहला कतरा गिरते ही उसे बख्श दिया जाता है और रूह निकलने के ही वक्त यानी कि जब रूह निकलती है उसी वक्त उसको जन्नत में उसका ठिकाना दिखा दिया जाता है। दूसरा ये है कि कब्र के अज़ाब से महफूज रहता है वो, यानी कि कब्र के अज़ाब से बिल्कुल महफूज, उनको कोई हिसाब किताब नहीं है, डायरेक्ट जन्नत। तीसरा है उसे जहन्नम के अज़ाब का खौफ नहीं रहता, यानी कि वो जहन्नम के अज़ाब से बिल्कुल महफूज रहते हैं। चौथा है उसके लिए उसके सर पर इज़्ज़त वक़ार का ऐसा ताज रखा जाएगा कि जिसका बेशबहा याकूत यानी कि ऐसा खूबसूरत ताज जिसमें ऐसे हीरे मोती जड़े होंगे कि किसी ने नहीं देखा होगा, कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता है। आखिरत में उनको वो ताज पहनाया जाएगा, दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से बेहतर होगा वो। पांचवा है उसके निकाह में बड़ी बड़ी आँखों वाली 72 हूरें दी जाएंगी। छठा है और उसके इज़्ज़त और उसके अजीज़ों में से यानी कि उसके रिश्तेदारों में से, दोस्तों में से 70 आदमियों के लिए उसकी शफाअत कबूल की जाएगी। मतलब ये है कि वो 70 आदमी या औरत जो भी है, अगर वो उसको बख्शवाना चाहे तो अल्लाह ताला उसे बख्श देगा। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आप इरशाद फरमाते हैं कि जो लोग लड़ाई में कत्ल किए जाते हैं उनकी 3 किस्में हैं, यानी कि 3 तरह के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक वो मोमिन जो अपनी जान और अपने माल से अल्लाह की राह में लड़े और दुश्मन से खूब मुकाबला करे, यहाँ तक कि कत्ल कर दिया जाए। ये वो शहीद है जो सब्र और मशक्क़त के इम्तिहान में कामयाब हुआ। ये शहीद खुदा ताला के अर्श के नीचे खुदा के खेमे में होगा, यानी कि बरोज़े क़यामत, बरोज़े हश्र वो शख्स अल्लाह के खेमे में होगा। अनबियाए किराम उससे सिर्फ दर्जा नबूवत में ज़्यादा होंगे, यानी कि जो पैगंबर होंगे उनका दर्जा सिर्फ इतना ही ज़्यादा होगा उस शहीद से कि वो नबी होंगे, यानी मर्तबा नबूवत और उससे जो कमालात मुताल्लिक़ हैं
ان کے علاوہ ہر مرتبہ اور ہر کمال اس شہید کو حاصل ہوگا۔ میں نے پہلے ہی بتایا دوستوں کہ جیسے کہ پیغمبر اور نبی صرف اس شہید میں اتنا فرق ہوگا کہ وہ لوگ نبی ہوں گے، پیغمبر ہوں گے اور وہ شہید ہوگا، اور دوسرا وہ مومن جس کے اعمالات یعنی کہ اعمال دونوں طرح کے ہوں، یعنی کہ کچھ اچھے اور کچھ برے، وہ اپنی جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کرے، جس وقت دشمن سے سامنا ہو اس سے لڑے یہاں تک کہ قتل کر دیا جائے۔ یہ ایسی شہادت ہے جو گناہوں اور برائیوں کو مٹانے والی ہے۔ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سے ارشاد فرماتے ہیں آپ، ان سفیف محاءن لیا خطایا و ادخل من ای ابوب الجنت ساعہ، یعنی بے شک تلوار گناہوں کو بہت زیادہ مٹانے والی ہے، اور یہ شہید جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور تیسرا وہ منافق ہے جس نے اپنی جان اور اپنے مال سے جہاد کیا، اور جب دشمن سے مقابلہ ہوا وہ لڑا یہاں تک کہ وہ مارا گیا، اس کی جان چلی گئی، یہ شخص دوزخ میں جائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس لیے کہ ان السفیف لا یموہ النفاق، نفاق کا مطلب یعنی کہ چھپے ہوئے کفر کو تلوار بھی نہیں مٹاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے دوستوں کہ وہ باہر سے مسلمان ہونے کا، حضور پاک کے دیوانہ ہونے کا، ان کے امتی ہونے کا دکھاوا کرے اور اندر سے وہ کافر ہو۔ اس حدیث شریف سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا مرتبہ نبوت اور اس کے متعلقہ کمالات کے علاوہ سارے درجات سے سرفراز کیا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ اس حدیث سے ہم لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ ایک شہید کو صرف اتنا ہی اس میں فرق ہوتا ہے کہ وہ نبی اور پیغمبر نہیں ہے۔ نبی اور پیغمبر کے بیچ میں صرف اتنا ہی فرق ہے کہ وہ نبی ہیں، پیغمبر ہیں اور وہ شہید ہے۔ اتنی عزت ایک شہید کو اللہ کے در پہ دیا جاتا ہے، اور اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ساتھ ہی یہ بھی واضح ہوا کہ یعنی کہ یہ بھی ظاہر ہوا کہ اگر دل میں کفر چھپائے ہوئے اور صرف ظاہری میں مسلمان ہو تو چاہے زندگی بھر جہاد کرے، یہاں تک کہ اپنی عزیز و ترین جان بھی قربان کر دے، مگر وہ جہنم میں ہی جائے گا۔ یعنی کہ دوستوں صرف وہ مسلمان ہونے کا دکھاوا کرے اور اندر سے وہ ایک کافر ہی ہو۔ اسی طرح جو لوگ محبوب خدا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد و عداوت کے کفر اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یعنی کہ صرف آپ کا اسلام قبول کرنے کا دکھاوا کر رہے ہیں، آپ کی امت ہونے کا دکھاوا کر رہے ہیں، اور اندر سے وہ بالکل بھی کافر ہیں اور ان کی عظمت کے دشمن ہیں۔ اگر وہ دن رات عبادت کرے اور زندگی بھر ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کرے، یعنی کہ وہ دنیا میں زندگی بھر اگر اسلام کی باتیں کرتا رہا، دنیا میں اسلام پھیلاتا رہا اور تبلیغ کرے، یعنی کہ اسلام پھیلاتا رہے، وہ پھر بھی یہاں تک کہ اسی حال میں مر جائے، یعنی کہ ایسے ہی حال میں وہ شخص مر جائے تو ان کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہی ہوگا، اس لیے کہ اس طرح کی کسی بھی نیکی سے کفر نہیں معاف ہوتا ہے دوستو۔ اس لیے اگر آپ سچ میں حقیقتاً مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے رہیے، اگر آپ کافر ہیں تو کافر بن کے رہیے، کیونکہ ایک ہی دین پہ رہنا بہت ضروری ہے۔